koliko shvaćam po psihologiji, žene su puno kritičnije čak od nas. Tako? Da, mi imamo kao više samopouzdanja, više... Pa to ti je taj poznati imposter sindrom koji se zapravo pripisuje često ženama, jer se mi češće kao preispitujemo, dok je kod muškaraca... Ulje, znači to je sindrom ulje. Tako je. Smatrala sam da to nema potrebe, zatim da se svaka žena treba fokusirati na sebe, na svoju karijeru, radi na sebi, to će se sigurno pokazati, ne trebaju nama kvote, to će doći negdje. Međutim, nema nas puno takvih koje unatoč vrijednostima koje imamo u sebi ćemo iskoračiti naprijed i to napraviti. Žene u Hrvatskoj i dalje zarađuju manje od muškaraca, čak i kad rade iste poslove. Međutim, kako u Europi, tako i u Hrvatskoj situacija se mijenja. Imamo li dovoljno žena na rukovodećim pozicijama? Koje ženske uzore danas imaju djevojke kada maštaju svojim karijerama u tradicionalno muškim zanimanjima? Jesu li promjene u smjeru ravnopravnosti dovoljno brze? Odgovor nam daju Nevena Rendeli, organizatorica festivala Women's Weekend, kojemu je cilj povezivanje i osnaživanje žena, i Antonija Trupinić, vojna pilotkinja i bojnica Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Antonija, ovo nije karijera influencerice. Nije. Ovo što bi rekli na Kinezi, na svom TikToku promoviraju karijere astronauta, pilota i ovako. Znači, znanstvena i nekakva stručna zvanja. Pa kako to? Koji su bili uzori da ste uopće došli u tu poziciju? Pa prije svega pozdrav vama i pozdrav svim gledateljima podcasta. Pa iskreno nisam imala konkretne uzore u svom djetinjstvu. Jesam odrasla za vrijeme Domovinskog rata kada sam slušala jako puno o ratu i tata je bio jedan od dragovoljaca, tako da je dolazio doma u odori pa mi je to bilo skoro pa normalno, ali više bih rekla da su to neke vrijednosti koji su moji roditelji u meni usadili, po kojima sam ja kasnije živjela i na osnovu toga izabrala zanimanje. Naravno, htjela sam biti moćna žena i to me inspiriralo. Imala sam uzore u osnovnoj i srednjoj školi, uglavnom su to bile profesorice hrvatskog jezika, koje su isto tako radile na tom domoljublju kroz hrvatski jezik, pa ne znam, izabrala sam zapravo zanimanje koje će najviše zaokupiti moju pažnju jer sam bila jako znatiželjna. I onda evo, pojavilo se došao jedan promidžbeni tim u našu školu, rekao je može bilo tko postati, morate se samo prijaviti, a ja sam jedna od onih koja ne propušta priliku i koja će pokušati, jer eto, imam priliku pokušati. Ne želim jednog dana reći da nisam pokušala i da nisam iskoristila priliku koju sam imala. Da, mi u onom drugom dijelu, ćemo još malo pričati o vašoj karijeri, ali moramo vas predstaviti. Znači, jedan pleter je, znači, bojnica. Tako je. Kojeg roda Hrvatske vojske? Rod zrakoplovstva. Zrakoplovstva, znači i pilotkinja? I vojna pilotkinja, da, letim na helikopteru. Pilotkinja sam helikoptera Bell 206. Bila sam instruktorica letenja, test pilot, odnosno trenutno radim i u zrakoplovstvu, to jest uredu zrakoplovstva kao časnica za odnose s javnošću. I, evo, ali aktivno letite, to najbitnije. Aktivno letim, da. Ali sad mi ostaje pitanje, znači odakle ste onda, nismo rekli za... Aha, iz Nove Gradiške, odnosno iz Cernika, Nove Gradiške, i ponosna sam na svoje Cerničane more oču. I bit će ponosne učiteljice da su vas motivirale kad budu ovo gledale. Nego onda ostaje pitanje kako je došao ili bio isključivo promidžbeni tim za zrakoplovstvo ili bila vojska, Hrvatska vojska, pa kako ste izabrali zrakoplovstvo, to je moje pitanje. Bio je baš tim koji su došli predstaviti zanimanje za vojnog pilota. Tad još nije bilo projekta Kadet u kojem su primali sve rodove Hrvatske vojske, nego su doslovno promovirali samo rod zrakoplovstva, odnosno privlačili su konkretno vojne pilote. Došli su sa snimkama, sa videima, kao to vam ovako izgleda u kabini. Ja sam rekla u redu, ne želim da moj ured bude na zemlji, ja želim to probati i jednostavno, evo, prijavila sam se. Bilo nas je dosta u biti iz moje škole koji smo otišli se na prijavu. Ti su napravili dobar posao, očito. Da, dobro regrutiranje. Bilo je sigurno nas 20-ak u Slavonskom Brodu na prvim tim testovima, od čega su bile 2 djevojke i evo, ja sam prošla. I ono zašto ste danas tu i zašto vas često zovu da gostujete, često ste bili prva. Ili ste još ste prvo u mnogim stvarima? Pa dobro, da, mislim, među prvima bih ja to tako rekla. Nisam prva pilotkinja, ima nas, to jest prije mene bilo njih 5. Uglavnom sve skupa nas je sad i 10 u zrakoplovstvu. Na školovanju imamo još 7 djevojaka koje se nadam da će završiti i da će nam se priključiti. Ali da, mislim, bilo je situacija u kojima jesam završavala nekakve obuke kao prva u naraštaju među svojim kolegama koji su muškarci.
Da, evo, zato sam danas tu u biti i iz razloga zato što znam da je mnogim mladim djevojkama jako lijepo vidjeti da žene mogu raditi nešto drugo, da nismo ograničene i da ne moramo birati samo društvena zanimanja ili prirodoslovna i tako dalje, da se vrlo dobro snalazimo i u tehničkim zanimanjima, a pogotovo za volanom ili u kokpitu. Koja vam je ovo konferencija sa što radite u Rijeci? 4. po redu je Women's Weekend, ali Antonijina priča je stvarno inspirativna, zato nam je Antonija jedna od gošći ove godine. Čak na 2 panela sam shvatio, ne? Ne, na jednom je panelu, okay. Da, ali baš naziva, mislim, logično muške branše, ženski poslovi. Dakle, upravo dokazujemo ovo što je Antonija rekla, da djevojčice kad gledaju i kad jednog dana čitaju ili posjetiteljice koje će doći tamo na Women's Weekend vide zapravo da nemamo ograničenja i da se može čak i u onim nekim zanimanjima koje možda na prvu postoji predrasuda, ne, to je klasično muško zanimanje kao što je vojska, kao što je zrakoplovstvo, kao što je nešto što nam padne na pamet. Recimo prošle godine nam je bila doktorica Marina Raguž, ona je jedna od 10 neurokirurginja u Hrvatskoj. Mislim da su to osobe koje stvarno trebamo promovirati i stavljati na pozornicu. Dobro. Kako bismo mi dolazimo iz struke gdje dominiraju žene. Da, znači, mi pomalo izumiremo. Ti si zapravo u struci koja je, da, pretežno ženska i ti si zapravo izuzetak. U komunikacijama, da, mi smo, prije su bile radile uglavnom žene, direktori bile žene, ali sada evo i direktorice i vlasnice sve više dominiraju. Pobjedili smo vas, gotovo. Neka ste, pa ko može dulje više pričat, mislim, to od nas. Žene, ne? Stvar je u kvaliteti, ne u kvantiteti. Ali koji su nam to još, znači, evo, možda Antonija, pa ili ti prvo kreneš sam kroz 4 godine, zato sam htio pitati, koje su bile te najčešće predrasude koji su se polomile, koji se dobri primjera sjećaš ili što bi izvela, kao gdje su žene sad uspjele proći i da više nema možda razlike? Pa mislim, evo, to su baš ti primjeri Antonija, doktorica Marina Raguž i još je naravno bilo takvih. Lisa Carmen Wang je recimo bila jako zanimljiva jer je nekako Amerikanka koja je napisala Bad Beach Bible se zove, a zapravo je priča o tome kako trebamo investirati u ženske biznise i na taj način zapravo pokrenuti investicije. Financije su isto jedan zanimljivi biznis u kojem rijetko žene se uspinju prema vrhu. Uglavnom se smatraju muškima, mislim tu je naravno ta moć, pa onda teško se prepušta zapravo pozicija, tamo gdje je novac je moć, to zapravo želim reći, tako da i ove godine razgovaramo sa nekim direktoricama financija i zamjenica guvernera stiže Sandra Švaljek, sigurno žene koje su rušile staklene stropove kroz svoju karijeru. Da, ona je bila najviše, ona je bila i zamjenica gradonačelnika, sad je zamjenica guvernera, pa ćemo čeka se izbor guvernera. Opet i mi čekamo na nekim čelnim pozicijama prvi put žene. Dakle, imali smo predsjednicu, imali smo predsjednicu vlade i tu smo... Je bila i bivša predsjednica vlade, Jadranka Kosor, koja je, evo ona je recimo zanimljivo pričala o tim predrasudama. Ona je bila zajedno na panelu prošle godine sa bivšim slovenskim premijerom Borutom Pahorom. I to je bio jedan od boljih, sigurno, razgovora. Je bila kemija. Pa ne samo da je bila kemija, nego su prvi put otvoreno njih dvoje razgovarali o toj situaciji gdje se njoj gledalo kakvu je haljinu obukla i koliko se puta bacila u zagrlje Borutu Pahoru, a njega se gledalo kao ozbiljnog premijera koji eto uređuje slovenske odnose s Hrvatskom. A dobro, on isto bio lepko slika greha vredan. Pa je, ali to mu se nikad nije zamjeralo. Njoj se zamjeralo kakvu je haljinu obukla i na koji način je nastupila tamo. A zapravo su mnogi zaboravili da je ona upravo riješila jedan od velikih problema u tom trenutku pri pristupu u Europskoj uniji, upravo s njim. Tako da je to bilo super i zanimljivo i duhovito jer su se njih dvoje napokon otvorili i prepričali neke situacije koji nisu mogli kad su bili u tom trenutku premijeri. Ali dakle mlade djevojke imaju uzore, imate znači bivšu predsjednicu, bivšu premijerku, imate aktualne pilotkinje. Dajte mi, ja nisam prije pitao, je li postoji ta legendarna pilotkinja Kanadera koja je gdje je bila ova, kako se zove gospođa? Koja je legenda? Ja ne znam. Pukovnica Dijana Doboš, ona inače i jedna od biti. Ona je prva žena koja je letila općenito u svijetu u akrobatskoj grupi, a to je bila naša akrobatska grupa Krila Oluje, a danas leti na Kanaderima. Tako da ona je u protupožarnoj eskadrili i naravno svoje znanje prenosi i na mlađe generacije. Još uvijek aktivna. Vrlo je aktivna, ali je bila neka zamjena, ne znam, Crna Gora, ne znam, letili su dečki, ni ona letila, ali su si rekli, evo gasi vam požare jedna pilotkinja iz Hrvatske, pa tako sam čuo za tu priču, je bio zamjena jednostavna informacija, ali su htjeli pohvaliti kako evo
imamo pilotkinju koja se ne boji između žica i baciti one vodene bombe. Ona je legenda i među nama pilotkinjama. Tako da. Eto, onda je pozdravljamo ovom prilikom. Sad mi, sorry što te prekidam, sad mi pada na pamet još jedna uloga kad si me pitao, a dolazi nam ove godine na Women's Weekend, a to je članica uprave Jadrolinije, Marija Zapatović, pa kad smo razgovarali o tome zapravo kako je njezin posao izgleda, isto je bila slična ta predrasuda gdje zamisli još žena na brodu je nesreća, znači postoji ta priča, a kamoli žena u upravi Jadrolinije, dakle pričat će upravo o tome, kako se još dan danas gleda na poziciju njezinu u tom brodskom sektoru. A recimo na kruzerima je baš puno kapetanica, recimo. To isto je baš, mi znamo po ovim našim i nevjestama čak imamo kao, kod nas su često naši pomorci idu van, ali onda se ožene i budu i dalje kapetanica. Evo je neka najpoznatija uplovljava stalno u Dubrovnik sa ogromnim kruzerom. Dakle, htjela sam reći, u civilstvu isto kod nas u zrakoplovstvu nije rijetkost da žene upravljaju avionima, ne samo ove, ajmo reći, privatne dozvole i nekakve commercial pilot license, nego i u kokpitima. U Croatia leti. Da, imamo kapetanicu u Croatia Airlines. Ima ih jako puno diljem svijeta, tako da nije to rijetko. Samo što nisu medijski eksponirane, niti im se time da baviti, pa onda ljudi misle da toga nema, ali da to ne ima. Znači kad žena leti, to je just... Da. Letim, samo letim. Business as usual, ne pravi od toga show. Čak smo imali jednom žensku posadu, ja mislim, cijelo, i pilotkinja i kopilotkinja u Croatia Airlines i sve osoblje je bilo žensko. Kako su reagirali putnici? Pa ja mislim da su čak bili zadovoljni. Iskreno, recimo dok ja letim, ako vozimo nekoga, svaki putnik kojeg sam ja vozila su rekli kao da se osjeti da leti žena, ali ne u negativnom smislu. A šta to znači? Nego nježnije. Da, ja ne moram dokazivati nešto njemu kako ja to znam, nego ja želim da njemu bude udobno, da ne osjeti nekakve nagle manevre, a kolege malo vole pokazati. Da, to mi je zanimljivo. Već spomenuta doktorica Marina Raguš, neurokirurginja, pričala da recimo ona svakodnevno u bolnici doživljava kad prije operacije dođe kod pacijenta i sad mu objašnjava, onda on kaže, ma dobro, ali dovedite mi doktora. Znači, sestra u redu je kao, sve ste vi lijepo rekli, ali dajte doktora sad koji će me operirati. Zato sam pitala. Da. I je li bilo takvih situacija i u vojsci? Vi ste i školovani u inozemstvu, dakle, pa možete nam reći malo i ta domaća i strana iskustva. Što se tiče unutar sustava, odnosno oružanih snaga, nemam takvih iskustava uopće od početka školovanja. Možda na fakultetu kad sam bila jedna od mojih, između svojih muških kolega, je bilo zadirkivanje, ali mi je to više bilo na razini u tim smo godinama, pa se to tako. Kasnije ne, jer mi svi završavamo jednaku obuku, znači jednostavno ako smo prošli iste stvari i završili jednaku obuku, nema tu sad ti nešto ne znaš jer si žena ili nisi sposobna za nešto jer si žena. U biti od nas 8 u naraštaju završilo je 6, znači dvojica mojih kolega muških nisu završili obuku. Ja sam završila, da. Znači bilo nas je jedna žena i 7 muškaraca, njih dvojica su prekinuli obuku, odnosno nisu zadovoljili ispite. Tako da, pošto sam završila, ovi svi koji su sa mnom bili znaju, ok, ova zna što radi. Isto tako u Americi nisam doživjela ništa, međutim, ali rekli ste u prvom razredu ste bili jedina opet. Da, u Americi u toj školi kad sam bila je međunarodna u biti škola između 17 država, ja sam bila zapravo jedina žena koja je bila u tom razredu. Dakle, Hrvatska je postala mene kao predstavnicu Hrvatske i da, bila sam jedina među ostatkom muškaraca. Međutim, kasnije su nas priključili američkom razredu gdje je bilo žena i gdje je bilo pilotkinja koje aktivno lete. Međutim, ono što primjećujem već, ajmo reći, više predrasuda osjetim izvan sustava, odnosno u civilstvu. Kad dođem negdje van, pa kad se predstavim i kad kažem čime se bavim, onda kreću pod pitanja jer nisu sigurni da su dobro čuli, pa me pitaju kao misliš kopilot, misliš stewardesa, misliš nešto treće. A meni iskreno onako malo bude to i naporno objašnjavati jer imam osjećaj koje se moram dokazivati nekome. Ne, ja sam vojna pilotkinja. Stvarno ti voziš? Jesam, da. Ajmo biti jasni, vojna pilotkinja, borbeni ste pilot, nije to logistika ili nešto. Da, to je vojni helikopter, tako je, da. I onda tu bude malo, ali dobro, mislim, ljudi imaju predrasude, živimo u takvom okruženju. Tu smo da ih rušimo. Da, baš zato mi je drago da postoje ovakve konferencije u biti i da pričamo o tome na konferencijama i ovdje s vama i da ljudima pokažemo da to postoji.
kažem, sustav zna da to postoji. Dakle, oružane snage gdje ja radim, ima nas žena, naravno koliko se prijavi, na to ne možemo utjecati, ali mislim da ipak društvo kao društvo treba biti upoznato s tim najviše. A jeste išli na ove neke promidžbene regrutacije? Jeste li sad išli? I kako su reakcije? Divno bude, stvarno prilaze i djevojke, ne samo dečki na našem promidžbenom štandu gdje mi njih informiramo o svemu. I pošto jesam ovako malo eksponirana, prepoznaju me pa se vole slikati to, ali uglavnom da, djevojke prilaze i djevojke su stvarno zainteresirane. Samo što kažem, mislim da najviše prepreka i izazova imaju doma, odnosno u svojoj obitelji, u školi i u društvu u kojem mi živimo. Znači, sigurna sam, meni prilaze čak i djevojke koje su odgojene tradicionalno i rekla bih i konzervativno i divno im to sve bude, ali kad treba donijeti tu odluku, onda ih nešto koči i onda misle kao, ma ne mogu ja to, kako ću imati obitelj? I tu onda imamo zapravo te izazove koje moramo im pokazati da zapravo i nisu izazovi, da se to može danas, pogotovo u današnjem svijetu gdje ima toliko tehnologije i svega i ne moramo se brinuti o obitelji 24 sata na dan kad imamo pomoć. Ulozi, tako je. A tu dolazimo do tog pitanja žena na rukovodećim pozicijama. Dakle, vama je kad ajmo reći, nama lakše imamo podršku kad imamo vas na 3 kantuna. Ali kad ova 3 kantuna, jer ima ženu. ali kad ona 3 kantuna kuće mora držati i ovaj 4. ovaj poslovni, tu se puno treba iskombinirati. I onda, znači, kad neko dođe do rukovodeće pozicije, vjerojatno je trčao duplo nego mi. Pa to sad si zapravo razotkrio pravu istinu zašto nema toliko možda žena na rukovodećim pozicijama i zbog nekih drugih naravno razloga, ali ovo je jedan od tih jer jednostavno to su 2 paralelna posla. Ako želiš imati i privatni život i ako želiš imati i obiteljski život, dosta je teško pa ne samo uskladiti, nego jednostavno očekivanja prema ženama su upravo to da drže 3 kantuna kuće, a to je gotovo nemoguće paralelno raditi. Zato ja to volim nekako plastično svesti i reći da onog trenutka kad će postojati nekako ravnopravno roditeljstvo, ravnopravna briga o kućanstvu ili kad će i u jednom trenutku jedan potegnuti više da bi ovaj drugi mogao u ovom dijelu, tada ćemo moći razgovarati o tome mogu li žene, odnosno ne mogu li, nego ajmo ih vidjeti na rukovodećim pozicijama. I to je, znači, to je možda taj prvi korak da se dogovorimo o karijeri i koga gura. Znači, ko ima vrijeme za što? U mom nekom idealnom svemiru bi to trebalo biti dogovori podijeljeno u različitim razdobljima života. Tako je recimo kod mene u ovom trenutku i naravno dobra logistika, baka servisi ili dadilje ili vrtići koji bi trebali biti dostupni svima u svakom trenutku i onda se svakako može. S vrtićima nisi imala problema, pretpostavljam? Ne, nisam imala problema s vrtićima, ali znam jako puno žena koje jesu i mislim dosta tu ima sad nekih logističkih problema, kao vrtić postoji, da sve, ali onda... Ne možeš upisati, pa ne možeš upisati, ali onda imaš i kad i upišeš, ne znam, sva djeca se kupe već oko 3-4. To je meni uvijek bilo gotovo nevjerojatno. Kako 4, kako je radno vrijeme do 4, mislim, ako radiš ili do 4 pa trebaš doći još po dijete ili radiš do 5 pa ti treba do 6, onda je to nekakvo dežurstvo, onda ti ne želiš da je tvoje jedino dijete zapravo u dežurstvu. Ali zašto imamo taj guilt trip? To isto meni bilo kao vaše dijete je zadnje. Zato što ti ga nabijaju cijelo vrijeme, mislim, sustav ti ga nabija, kao joj, znate gospođo, vaše dijete zadnje ostaje u vrtiću. Mislim, šta da ja na to odgovorim? Jednostavno ne postoji način da ne bude zadnje, a vi biste trebali tu uslugu pružiti jer eto, upravo i plaćamo. A možda isto možda predrasuda oko vojske, imate normalno radno vrijeme? Da, imamo normalno, doduše imamo i dežurstva, ali čak i kad radimo u eskadrilama imamo radno vrijeme da 8 sati svaki dan, dežurstva se dogovorimo i to onda tako da se može organizirati obiteljski život? Može, naravno da se može. Čak bih rekla da je liječnicima malo gore nego nama u vojsci. Naravno, mi imamo i misije, tu je možda malo nešto što je drugačije nego u ostalim državnim i javnim službama, jer kad idemo u misiju onda nas nema po 2-3 mjeseca ili ako idemo na školovanje duže od 3 mjeseca onda i obitelj vodimo sa sobom ili ako idemo u nekakvo predstavništvo u NATO onda idemo na 4 godine, ali na kraju krajeva to su sve izazovi koji na kraju postaju i prednosti. Jer u takvom okruženju naravno i mi imamo nekakvo profesionalno postignuće, i na kraju taj otac, odnosno nema puno žena koje idu tako same, uglavnom idu muškarci pa se to lakše organizira, dakle pogotovo ovaj izazov koji si spominjala, ali ako ide žena naravno vodi sa sobom svoju obitelj ili supruga
i može se organizirati, nije nikakav problem. Najčešće zapravo žene to i žele. Pa naravno, naravno. na što kad idete recimo na diplomatsku misiju? To je diplomatska misija, 4 Tako godine je, života negdje drugdje. A imamo i ovo pitanje, znači, je li Hrvatska različita po ovom pitanju mogućnosti napredovanja? Mislim da je u vojsci to jako propisano, ali tako, dosta je bodove, morate skupljati godine staža i... Što se tiče napredovanja, da, to je kod nas propisano i definitivno ne ovisi o tome jesam li žena ili ne. Pratimo naravno i zakon o ravnopravnosti spolova od kako je on došao u Hrvatsku i radi se na tome maksimalno u biti, ali ne sad da radimo nekakvu negativnu diskriminaciju, nego imamo propisane uvjete i ako si zadovoljila uvjete ili zadovoljio, nema tu prepreka za nenapredovanje. Tako da, mislim, u vojsci kod nas, ako mogu spomenuti postotke, trenutno je 16% žena ukupno u oružanim snagama. Ako gledamo zajedno sa Ministarstvom obrane, skoro 20%, znači svaka peta žena je, svaki peti pripadnik je žena. A što se tiče na zapovjednim mjestima, ima ih oko 12-13%, što je zapravo u odnosu na postotak žena u vojsci jako dobar broj. I rekli smo, mi smo puno bolji u tim... Puno smo bolji što se tiče NATO-a i članica Europske unije, sigurno smo za jedno 2-3% bolji, da. A kako to tumačite? Je li to bio taj neki zanos, ponos, da se moguće, žene više javljaju? rat da nas je malo motivirao više, sigurno je ostalo i žena koje su u Domovinskom ratu sudjelovale, a i danas, ne znam, evo, možda radimo i dobru promidžbu na kraju krajeva. Evo, kao danas. Da. A što ti kažeš? Znači, kad se gledaju firme, opet iskustva s konferencija, što su pričali ljudi, kako su dolazili? Imat ćemo, možda, ja mislim, imali smo, mislim, tjedan ovu emisiju o mentorstvu. Dakle, koliko je bitno isto, što nam kažu, da li žene pomažu ili su jedna drugoj vuk, ili ko su ti mentori koji guraju žene naprijed? Da, ja ti ne volim baš tu izreku žena je ženi vuk, jer mi se čini da je isto skrojena od strane muškaraca i u patrijarhalnom društvu. Ne samo zato što mislim da to u realnosti ne postoji, jer nisu ni imale priliku da postanu na taj način žena je ženi vuk, ali to je ova priča oko ravnopravnosti i kvota koje smo zapravo prošle godine jako tematizirali na Women's Weekendu. Po meni su kvote dobra stvar, jer očito unazad 20-30 zadnjih godina drugčije nije išlo. Jednostavno morali smo primorati tvrtke, pogotovo one koje su izlistane na Zagrebačkoj burzi, da se ipak malo više potrude i u nadzorne odbore i uprave pronađu žene i uključe. I mislim da to pokazuje rezultate. Mislim da su gotovo sve tvrtke morale zaposliti žene upravo na visokim pozicijama, a što se tiče tog mentoriranja, ono je jako važno. Mislim, kao što i Antonija kaže, kad su njoj došli na regrutiranje, odnosno ona je morala vidjeti neki uzor, morala se s nekim poistovjetiti. Ako se ti nemaš u svom poslu ni sa kim poistovjetiti, ako si prva i probijaš te granice, onda će ti biti duplo teže. Ja sam recimo članica Lead You-a i oni su ove godine uveli taj proces mentoriranja. Ja sam stvarno uživala u tom procesu. Drugih žena, da. Meni je to recimo baš, prvo sam mislila da nemam što prenijeti, jer su one iz potpuno nekih drugih zanimanja koji nemaju veze s ovim što ja radim i što sam radila, ali onda sam shvatila da su njihovi problemi jednaki, njihovi izazovi potpuno jednaki kao i moji, bez obzira iz kojih industrija došli. Tako da mislim da je mentoriranje i pružanje uzora sigurno dobar put. U Rijeci je opet ponovo gradonačelnica tamo. Evo, po prvi godine zapravo da. Prvi put gradonačelnica. Zašto to kažem? Zato što Špicu radimo u suradnji s informativnim portalom Pogled HR i najvažnijim regionalnim medijima, to je ta grupacija Novog lista, tako da ćemo ovaj podcast čitati kao reportažu baš uoči konferencija, mislim, tako par tjedana prije. U Novom listu, Glasu Istre, Glasu Slavonije, ne znam, Glas Slavonije se toliko možda ne čita kod vas, ali tamo u cijelom ostatku Slavonije, da, i Zadarskom listu, i onda idemo po svim portalima, ali idemo na 10 lokalnih televizija. I što smo rekli, dakle, ako se netko želi javiti, tu ćemo staviti QR kod, da ako napišu kod Macan, 20% popusta za sudjelovanje na konferenciji u Rijeci od 5. do 8. ožujka. Lako je zapamtiti Dan žena. Uvijek smo tu negdje oko Međunarodnog dana žena, tako smo i krenuli, prvenstveno jer smo htjeli na neki možda malo jači, bolji način obilježiti, a ne samo s karanfilima i ružama na taj dan. Da. Ja nemam tu sliku iz ove profesije, kažem, žene dominiraju i ovo kad pričamo o neravnopravnosti u plaćama. Plaće su, recimo, u vojnom sustavu definirane. Tako to ne poznaju se he, she, ona, to je jednostavno rang. Bojnica ste, imate tu plaću, staž, već kako ide.
A gdje se vidite razlike u Hrvatskoj? Opet kažem neka iskustva što smo vam pričali s konferencije. Gdje su skrivene? Da, mislim da se u nekakvim sustavima u kojima su točno određene pozicije i također jednako ne vide, ali je problem u tome što žene rijeđe dolaze do tih visokih pozicija, više rade operativnije poslove i onda zbog toga se vidi ta razlika u plaćama. Nisam posve sigurna da postoji za iste pozicije razlika u plaćama, ali u nekim firmama je sigurno i to. Ali to će sad Evropska unija generalno uvesti, tako da za isti posao bi morala biti transparentno komunicirana. Pa to su ti zakoni tako je koji jednostavno moraju se uvesti očito jer postoje nepravilnosti. Da, ali to je, znači, ako se ne varam, to je jedan napor Evropske unije baš u ovom s ciljem da eliminira tu razliku između muške i ženske plaće. Da, to je taj pay gap, da. Ali on postoji na razini Evropske unije, evidentirano. Sigurno postoji jer ne bi se donosio zakon da ne postoji, da. A što kažu žene kao što su super stvari, što preporučuju kad dođu na konferenciju, što trebate raditi, a što izbjegavati? Kako misliš? U tom karijeru, izgradnji karijere. Ili jednostavno ideš, voziš. Jer ovdje je bio sky is the limit, nebo je granica. Doslovce je bila. Nebo nije granica. Nije granica. Tako da... Pa znaš što, one zapravo uglavnom, to je ono što je vrijednost Women's Weekenda, jer mi volimo prenositi iskustva i pokazati da se može. Tako da, uglavnom žene koje su meni govornice koja nije uopće izraz hrvatski, to ti je recimo zanimljivo, ne postoji za govornika hrvatska riječ, jer je govornica je postolje, a nije govornica. Ali panelistice i sve one koje dolaze, one zapravo vole prepričavati svoj karijerni put iz dva razloga. Jedan je ili nemojte ga slijediti jer je bio pretežak, ili izbjegnite ove greške koje sam ja radila. Tako da to je ono što sigurno svi koji dođu na Women's Weekend mogu pokupiti to neko iskustvo i prenošene znanja koje će im sigurno koristiti u budućnosti. Ja mislim da je možda i najbolje to uspoređivanje, mi smo jako, mislim koliko shvaćam po psihologiji, žene su puno kritičnije čak od nas. Tako? Da, mi imamo kao više samopouzdanja, više Pa to ti je taj poznati imposter sindrom koji se zapravo pripisuje često ženama, jer se mi češće kao preispitujemo, dok je kod muškaraca... Ulje, znači to je sindrom uljeza. Tako je, što ja radim tu. Ako se i nađeš na visokoj poziciji, onda zapravo imaš tu veliku nevjeru u sebe, ok, došla sam ovdje zbog kvote ili došla sam ovdje zato što me neko postavio, zašto sam ja ovdje došla, ja uopće ne vrijedim toliko dobro. Ja nisam stvarno nikad čula ni jednog svog kolegu koji se uspeo visoko na nekoj ljestvici u firmi da se preispitivao jel on treba baš biti tu gdje je. Dapače, uvijek su rođen direktor. Tako je, uvijek su mislili da oni zaslužuju još i više. Da, ja sam se htjela zapravo nadovezati, jako je dobro, stvarno, mislim smo to spominjali, jako je dobro da imamo ovakve konferencije i žene koje će prepričavati svoj put iz bilo kojeg razloga, bilo to slijedite ovako ili nemojte. I nadvezala bi se i na one kvote što smo spominjali, jer iskreno ću vam reći, prije 10 godina dok sam bila malo mlađa, smatrala sam da to nema potrebe za tim, da se svaka žena treba fokusirati na sebe, na svoju karijeru, radi na sebi, to će se sigurno pokazati, ne trebaju nama kvote, to će doći negdje. Međutim, nema nas puno takvih koje unatoč vrijednostima koje imamo u sebi ćemo iskoračiti naprijed i to napraviti, jer imamo nekakve druge nesigurnosti, strahove, imposter i tako dalje. I onda, mislim, te kvote bi bile meni, onda sam si zapravo opravdala, rekao da, zapravo kvote trebaju biti da država, društvo, poduzeće motivira te žene da ti to možeš, jesi sposobna si, prošla si sve obuke, ne treba ti još jedna obuka ili certifikat ili nešto, ili možeš to raditi. Ili drugi doktorat. Ja ti vjerujem, ja ću te staviti na to mjesto, isto kao što sam ja otišla u Ameriku na kraju krajeva te godine kao jedina predstavnica Hrvatske. To je bilo 2014. godine. Isto sam imala osjećaj onak, ma ne, ja ovdje ne pripadam. Čak sam imala, mislim, i najmanji čin od svih tih 17 država. Bila sam natporučnica, drugi su bili satnici i viši činovi. Pa sam mislila zašto na kraju? Pa da, kad sam vidjela razred oko sebe, da, ja sve znam što oni znaju. Znači, nema tu i sad trebam to nadograđivati samo zajedno s njima. Ali kažem, mislim da zato i mi smo imali kvotu u biti te godine. To jest uvijek imamo neke kvote za slanje žena u inozemstvo. I drago mi da ih imamo i drago mi da naše, recimo, oružane snage to prepoznaju, da kažu da, ajmo poslati ženu koja to može odraditi. Kažem, iako da sam se ja trebala sama prijaviti, vjerojatno ne bi. Ali oni su rekli, oni su rekli možeš i onda sam se sjetila, to jest palo mi na pamet, da, zapravo trebamo imati kvote
čak ne zbog politike, ne zbog... Nego da se otvori prilika. Tako je, jednake pozicije zapravo s kojih krećemo. Da zapravo, kažem, javna služba, firma u kojoj žena radi, da ona motivira tu ženu i da kaže možeš. Ne samo tu ženu, nego bilo koju da se prijavi, da se odluči i da shvatimo da možemo na kraju krajeva. Dobro, i koliko je važno isto to neko iskustva koje smo imali, da se malo hvalimo, to uvijek Ana Marija naša koja je vas i preporučila, uvijek kaže da im pokrenuti taj cijeli ciklus firmi koje puštaju mame ili kogod roditelja, onaj prvi dan da, tu isto ne pravimo razliku, može biti mama, tata, prvi dan škole, prvi dan vrtića, kad imamo prilagodbu, ne može doći radi taj dan, dovoljno si lud od svega. I tako neke male sitnice, koliko te male sitnice, bolji godišnji odmor, recimo ta fleksibilnost oko dječjih bolesti, mi ne tražimo potvrdu, do 3 dana ispričnicu za bilo što. Kad se znati dijete doma, radimo doma, snađu se nekakve taka, ne možete uvijek biti tako fleksibilni, koliko i takve stvari pomažu da, koliko, mislim, se cijeni, ne znam, se na konferenciji pričalo o tim nekim benefitima. Sigurno, mislim da danas cijela ta priča oko employer brandinga i HR-a, gdje zapravo korporacije se moraju natjecati za zaposlenike, nude milijun pogodnosti, one prave naravno, i to je meni pregenijalno upravo zbog toga što naravno da ćeš izabrati onaj posao koji ti omogućava da se ostvariš i u jednome i u drugome i koji ti ne spriječava zapravo da ti napreduješ u karijeri samo zato što imaš djecu, samo zato što si žena, samo zato što imaš menstrualne bolove, na primjer, to ti je isto jedna razlika dosta zanimljiva o kojoj se rijetko priča, ili zato što si u perimenopauzi ili menopauzi, pa zapravo se na poslu o tome ne šuška, jer kao, ma neš ti, sve su žene to prošle, pa ćeš i ti. Mislim, to su sve teme o kojima se treba razgovarati, jer uistinu postoje problemi. Ove godine će biti jako zanimljivo na Women's Weekendu, jer ćemo jednog od poznatih voditelja obući u Menovest, a Menovest je prsluk koji izaziva valunge. I tako će moderirati konferenciju kako bi proživio u real time ono što mi žene u perimenopauzi i menopauzi proživljavamo stalno, pa ne vičemo okolo, vruće mi je. Jako me zanima kako će muškarac svoj posao obavljati u tom trenutku. I to na radnom mjestu i to moraš odglumiti da je sve okej. Tako, a istovremeno te puše crvenilo i ne znaš šta te snašlo. Dobro, a kako izgleda na kraju, nećete vjerovati, mi smo već u zadnjem dijelu, kako izgleda ta ravnopravnost u praksi, možda da nam vi kažete, jer ajmo reći, postoji izazov je bio vaš, za vas osobno i za druge djevojke, ali onda je bio izazov za sustav. Jer vi kažete, kad ste bili prva, vi ste prva, morate odvojeno spavati, morate sustav se moralo prilagoditi tim uvjetima i morali su i način zapovjedanja i sve, moralo se, što ste rekli, kad su uveli pilotkinju kao naziv prvi put? 2016. smo znači, uveli sve se ta priprema mora napraviti. Da, je. Dobro, nisam se ja time bavila tad, meni je bilo svejedno pilotkinja, bojnica, bojnik i tako dalje u tom periodu, to jest kadetkinja sam bila tad. Pa mislim, kažem, nije prije mene bilo žena u vojsci, bilo je prilagođeno, doduše jesmo bili svi na istom katu, ista kuhinja i tako dalje, ali na kraju krajeva svi studentski domovi su takvi, nije sad to, ne znam, osim muškog, ženskog toaleta koji su odvojeni. Ono što je možda malo bio izazov je bila odora koja je, kombinezon je jedan, nema ženski, muški i oblači se od prema gore, što je malo izazovnije za žene. To su me znali dečki izrezati, pogotovo kad bi išli, ne znam, na Dugi otok nekakve vježbe raditi, pa tamo sletimo na Dugom otoku i sad oni moraju na toaletu jednostavnije nego ja. Ja moram kombinezon. Da. Ali na kraju krajeva sve su to nekakve zanimljivosti, smiješno je i tako. Međutim, meni to stvarno nije bilo problem, zato što istina je, ja sam tamo došla s ciljem da naučim nešto, to je bio zapravo više moj osobni izazov. Nisam razbijala predrasude, nije mi bilo na kraj pameti, sam ja žena, sad ću nekome nešto dokazati. Ja sam se htjela samo i sebi dokazati najviše. Ali na kraju krajeva, kažem, imala sam usađene te neke vrijednosti od djetinjstva, što su moji roditelji meni pričali, a to je integritet, domoljublje, na kraju krajeva, dok djevojčice možda o tome ne razmišljaju, mislim, danas kako se odgajaju, mislim, a pogotovo tad, 90-ih i ranije, uglavnom se djevojčicama usađuje od vrijednosti ljepota, zdravlje, empatija,
I onda rasteš s tim i ne zanima te baš odora, ne zanimaju te čizme, ne zanima te puška i to, nego te zanima nekako kao što sam rekla, društvene znanosti, prirodoslovne i tako dalje. Ali kažem, kod mene je bilo ovako nekako malo drugačije i vjerujem da je zbog toga sam odabrala, iako nisam imala živi uzor od djetinjstva, ali kažem, na kraju krajeva ne znam, evo, tu sam danas i... Tako je trebalo biti. Tako je trebalo biti, da. Tako se sve posložilo. Da. Ali više je pitanje, dakle, koliko, već je rekla kvote, složile se, kvote su dobrodošle, ali kad imamo ove povjerenstva, odbore za ravnopravnost spolova, koliko je to više nominalno, a koliko mislite da stvarno pomaže u svakodnevici i u karijerama i svemu kad se možete kao nekom pritužiti, da li su efikasni? Ste imali takve situacije? Ja mislim da jesu i tekako i mislim da moraju postojati. Evo, možemo i neki nedavni primjer, a to je zapravo primjer medijski, recimo Epstein Files, koji kako se medijski tretiraju žene kroz cijelu tu priču. Mislim da je to užasno važna tema na koju se ne obaziremo, a to je da na kraju zapravo muškarci koji su počinitelji nasilja ili nekakvi pedofili, zlostavljači, o njima se previše ne istražuje, nego ih se tako nabacuje, a kako iskoči neko ime, znači ni krivo ni dužno, svi mediji raspale po tom imenu. Dogodilo se mojoj kolegici Miji Kovačić, da je ni kriva ni dužna završila zapravo u svim medijima, niti zna zašto, zato što je netko spomenuo ime negdje. Bez kriterija i bez kritičnog razmišljanja zapravo su ženi nanijeli štetu. Da, istina, ali onaj hrvatski potpredsjednik koji je kao isto bio u tim nekim mailovima, mi ne znamo ko je. Blage veze ko je to. Znači, postoji nekakav čovjek koji šalje te mailove, nikom i nikad nigdje nisam pročitala ništa o njemu. Dakle, zašto ne istražujemo tko je taj čovjek? Nego onda idu tekstovi, a tko je Mija Kovačić, kao da ne znamo tko je do sad bila. Znači, tako da mislim da moraju postojati upravo i takvi odbori koji bi upozoravali. Sad, da li oni u praksu to dovoljno brzo reagiraju i rade, to sad ne bi ulazila, ali svakako postoje još uvijek svakodnevni problemi. Mislim, imaš ti i one različite udruge i na društvenim mrežama, seksizam naš svagdašnji i tako dalje, koje zapravo prozivaju i pokazuju na dnevnoj razini seksizam i mizoginiju, koja bi vrlo lako prošla zapravo neprimjetna. I prolazi. Zato što je to dio kao odgoja, kulture i it's okay. But it's not okay. Da, but it's not okay. Da, ili imamo onaj famozni slučaj da je policajka Bečare tužila, prijavila da su je vrijeđali kao je bilo u Slavoniji. Pa je. Mislim. Jer kao, ajde, to ćeš ti policajca zezati, ali zašto si meni izabrao? Kod nas je to stvarno jako dobro propisano. Moram priznat, zato i volim iskreno raditi ovaj posao i raditi sa kolegama. Imamo naravno i mi svoje odbore gdje se možemo žaliti na seksizam i zlostavljanje, diskriminaciju, ali mislim, imala jesam primjere gdje bi možda moglo krenuti u krivo, ali bi kolega sam sebe ispravio i rekao, oprosti, ovo nije bilo primjereno. I to je kod nas praksa, evo iskreno, ali kažem, ne živim ja samo u vojsci, živim ja u civilstvu i onda izvan žice, kako ja to kažem, osjetim takve komentare. Ali kod nas unutar je to stvarno jako lijepo, ja bih rekla, propisano i jako se dobro pazi. Vidite taj ispravak, vidi se kultura razvija. Ne? Iako, moram priznat, mi smo to uredili na neke druge načine, sa odorom, sa frizurom i tako dalje. Kod nas svi kažu kao ona odora, mislim, dobro izgleda, ali ima ona svoju svrhu i funkciju. Funkcija nije ta da naglasi kako ja izgledam, nego je funkcija da ja budem funkcionalna na poslu. Da. Ili da stojite ovako ravno. Ili da stojim ravno, da. Tako da mislim da tu odgovornost je, ne znam, da li ćete se složiti sa mnom, ali odgovornost je i na ženama što se tiče tih komentara. Ja znam da neke možda neće reći kao ja se mogu obući kako hoću. Mislim, naravno da možeš, ali time spuštaš i nekako svoje granice, bih ja rekla. I onda ako si ti spustila granice, onda će i on malo spustiti svoje granice. I znam reći kolegicama, ne na poslu, nego i prijateljicama, ti drži svoju granicu. Ako ti držiš svoju granicu, on tebi ne može ništa. Jednako kao što bi možda bilo neprimjetno da muškarac dođe na posao u podkošulji. Tako nije možda ni njemu lijepo da ti dođeš u suknji koju si malo više skratila. Ne, mislim da je njemu jako lijepo, ali dobro. Ali mislim, sigurno da je, ali kad dobijemo komentar na tako nešto, onda se znamo uvrijediti, a isto bi bilo i obrnuto. Tako da sam znala reći kolegicama i prijateljicama, držite vi svoje granice. Ako držite svoje granice, ne bi trebali imati problema. Mislim, ja sam uvjerena da meni ne bi niko se usudio nešto reći. Ako imate takav gard. Ali ovo potvrdit ću, imamo najfamozniji astronomer slučaj, Coldplay,
gospođa nigdje ne može našla posao, sad se nigdje vraća. A CEO se snašao. On je nestao. Da. Ja ne vjerujem, kažem, ja nisam mogla otići u dućan da mi neko nešto, i to žene. I ona je opet ispala kriva u toj Ona je ispala kao kriva. A jednako su bili oženjeni, on je bio još njoj šef, koliko sam shvatila. Ali kao, dobro, sve to bilo negdje na početku, ali eto, dogodilo im se. Što bi bilo nešto, ovo smo zadnjih 5 minuta za televizije, pa bi Nevena nekakve možda glavne poruke koje su već izvukla kroz ove 4 godine i prvo zašto doći na konferenciju i što bi poručila ženama, na koja pitanja da potraže odgovore, a par preporuka. Iako vidim da ovdje nema granice, samo krenite, sanjajte, ali možda pitanje je što sanjati, jer možda treba i usmjerenje kad idu. Kojim smjerom? Samo je nebo granica, a nije ni nebo. Čuli smo već to. Pa mislim, Women's Weekend je prvenstveno nastao kao sestrinski projekt Velikom vikendu, gdje sam ja shvatila da nam treba jedan takav nišni festival, ali ljudi često griješe kad misle da je on samo za žene. I ja to volim naglasiti da zapravo Women's Weekend ima u nazivu ženski vikend, ali je zapravo jednako i za muškarce i ono što mene veseli da ih svake godine imamo sve više. Ja bih rekla da smo negdje na 30% i što se tiče govornika, ali i sudionika samog festivala, oni koji sjede u publici i recimo meni jedan od najdražih komplimenata je tih muškaraca koji dođu i kažu ovo je najbolja stvar na kojoj sam ja bio, ja nisam imao pojma o ovim temama jer ga se nikad kroz život nisu dotakle. Tako da poruka bi bila svakako da dođu i žene i muškarci jer tamo na Women's Weekendu iskreno, autentično pričamo o svim iskustvima, pričamo o tome, o izazovima, problemima, ali imamo i rješenja i načine kako bismo mogli možda tretirati. I to konkretne primjere. Znači, tako je i to je ona najveća kvaliteta i ona druga stvar koja je drugi razlog zbog kojeg isto mislim, a to je taj networking u kojem i dalje mislim da su muškarci puno bolji od žena. Kogod je u biznisu zna zapravo kako se biznis radi i da se najčešće ne radi iz ureda, nego se radi na večerama, dogovorima, druženjima, na šanku i tako dalje, a tu žene možda malo zaostaju, prvenstveno zato što puno ozbiljnije, bi ja rekla, shvaćaju svoj posao i oni ga odrade u tom periodu i niti imaju vremena dalje za ovaj produžetak posla, ali moramo ga naći i to je ona poruka koju ja uvijek želim reći, dođite dolje, družite se, upoznajte druge žene, druge muškarce, to će vam sigurno koristiti i poslovno i uzmite vrijeme za sebe. I uzmite vrijeme za sebe na kraju dana. Imam ti jedan super primjer, recimo na vikend isto ga komuniciramo od četvrtka do nedjelje, dakle svi ostaju do nedjelje, a pretežno je naravno i muška publika, odnosno više je muške publike nego ženske tamo, a na Women's Weekendu svi odlaze u subotu popodne. Tako da to ti je dobra poruka jer žene uzmu vrijeme za sebe, ali onda su malo pretjerale, ipak 3 dana pa ajmo još jedan dan iskoristiti da ja se vratim doma jer moram nešto oprat, nahrani djecu i tako dalje. Tako da to su neke te stvari koje bi ja voljela da rušimo i da stvarno žene uzmu vrijeme za sebe i da taj vikend provedu od četvrtka do nedjelje pa fokusirane na sebe. I mislim možda zvuči šablonski, ali to ona jer ja to zaslužujem, ali to vidi za muške žena, ali muški ne znam, češće uzmu sebi. Ja, žene imaju uvijek prepituju je li ja to zaslužuješ, tako je, imaju brižni savjet zašto nisam sad tamo, zašto nisam sad sa svojima ili tako nešto. Lijepo ste napravili ovaj uvod, da, definitivno ja živim po onome što možeš zamisliti, to možeš i postati, jer sam ko dijete zamišljala jako puno toga i onda kad sam saznala da postoje fakultet za vojne pilote sam počela razmišljati o tome, iako dosta je tu stepenica bilo da postanem vojna pilotkinja, mogla sam past na bilo koje od njih, ali da, jako sam puno to zamišljala i stvarno mi je, vodilo me to u tom smjeru, ali zapravo iz toga proizlazi i ono gdje ti je fokus, to raste. To isto znam govoriti ljudima, jer ako se ti fokusiraš nešto, ako želiš završiti taj fakultet, onda ćeš učiti na tom fakultetu, nećeš se baviti nekim drugim aktivnostima. Nismo još spomenuli, ali ja sam se bavila i bodybuildingom, a inače nisam bila uopće sportašica do svoje 20. godine. Pala sam sa skutera i nakon što pala sa skutera posvetila sam se teretani toliko da sam završila na natjecanjima. Hoću reći s ovime to da gdje ti je fokus, tu ćeš napredovati, tu ćeš rasti. I evo, to bi bile neke moje poruke zapravo za sve, naravno za sve djevojke, za sve žene i za sve one koje će doći na konferenciju i poslušati. Ako prevedemo na drugi način, ako stvarno želiš i ako radiš, dogorit će se. Bez obzira na prepreke. Bez obzira na prepreke, dogorit će se. Evo, došli smo do kraja ovog dijela koje gledamo na lokalnim televizijama. Ostatak ove epizode možete pogledati ekskluzivno na našem YouTube kanalu. Jednim klikom se pretplatite na kanal kako bi gledali sve nove
epizode podcasta, otvorite kameru pametnog telefona, skenirate ovaj QR kod i gledate sve. Što ćemo sad još zanimljivo pričati u drugom dijelu. Vidimo se sljedeći tjedan. Dobrodošli u ovaj drugi dio Špice s macama. Sad ću malo pričati o tome tko su naše, tu piše gosti, gošće. A više o njima doznajte tako da skenirate na našem blogu skenirate ovaj kod, pa će na našem blogu imat ćete sve kratke životopise i link poveznica ako je zanimljivo i na konferenciju i na njih osobno. Nevena Randeli, znači koliko zarađuje Nevena Randeli? Ponovi sad. Ajmo mi zaviriti odmah u novčanik. Ali reci ispričaj tu priču, znači što je bilo prije par godina je tema bilo koliko žene zarađuju. Kroz medije se jako provlačili članci o tome koliko zarađuje Maja Šuput, koliko zarađuje Doris Pinčić, koliko čak su i mene uzeli, koliko zarađuje Nevena Rendeli Vezović kad sam otišla sa HRT-a, pa sam valjda počela zarađivati, ne znam. I to su bili nevjerojatno, svaki tjedan su izlazile informacije, osim što su bile krive, ali to je drugi par rukava, mene je fasciniralo zašto je to uopće tema i nikako nisam mogla doći do toga. I onda smo zvali Maju Šuput jedne godine na Women's Weekend i onda je ona to tako genijalno zapravo ispričala, jer nevjerojatno, da ljudi, ja radim, zamislite, radim svaki vikend, pjevam do 6 ujutro, da, zarađujem i volim to i pokazati, volim putovat, prestanite me prozivati zbog toga da se osjećam krivom. Nakon toga je izašao jedan članak koliko zarađuje Robert Knjaz i onda je završila priča, više nikom nije bilo zanimljivo. Znaš koja je meni jedna od boljih fora vezana za ovu tvoju novu firmu je, kako smo mi kolege, prime time, svi znamo da je prime time najgledanije vrijeme na televizijama, što je vjerojatno bila ideja, znači komunikacije za najgledanije, kad si pod reflektorima, a kažu dođu kolega ovoj susjedi Srbi kojima se družimo i što je rekao, Frank, kako dobro ime? Ja mu dala vizitku, on kaže, primeti me kao odlično ime za PR agenciju. Ali zbilja dobro. Samo Meni uopće nije palo na pamet. Dakle, kad sam davala prime time, išla sam u svom smjeru. Pa ne bi ga nikad tako pročitali. Ne. A kaže on, primeti me, kako dobro ime za agenciju, ali stvarno je. Tako da sam čak i razmišljala o tome, ali ne znam kako bi to naglasila, morala bi razdvojiti zapravo riječ. Drugačije napisati. Da. Kako bi ti sebe ukratko predstavila? Znači, sad si poduzetnica. Ne? Pa da, sad sam poduzetnica, suvlasnica i direktorica Agencije za odnose s javnošću i evente, prime time komunikacije. Još uvijek ja volim reći da je to dio mog identiteta, da sam i voditeljica, moderatorica, jer radim naravno i taj posao. Nekad sam bila dugogodišnja televizijska voditeljica i novinarka na Hrvatskoj radioteleviziji, pa ajmo tako reći imam neko medijsko bogato iskustvo. Istovremeno sam mama 3 djevojčice, 8 i 7 godina i to bi bilo to ukratko. A ne zaboravila si na važno partnerstvo, znači dečki su te uzeli veliko partnerstvo. Rekla sam suvlasnica, dakle moji partneri su također suvlasnici i Prime Time komunikacija i zajedno radimo sve projekte. Da, nisam rekla možda da sam osnivačica Women's Weekenda koji je nastao prvenstveno kao sestrinski projekt Weekend Media Festivala. Partneri moji su Tomo Ricov i Boris Kovaček, dakle dugogodišnji. Da, ali u svim projektima si Weekend Media, Weekend Food, Sunset Sports. Sunset Sports, sve ih zapravo zajednički radimo, odnosno Prime Time komunikacije rade komunikaciju za sve vikend projekte, a ujedno su i organizator Women's Weekend. Već imamo naviku, vidimo jednog negdje na društvenim mrežama, dolaze od drugo dvoje, troje ili dvojica, već zavisi koji ste kombinacijama. Dobro smo partnerstvo razvili ovih 6 godina, ja sam im se prije 6 godina zapravo priključila u svim tim projektima i evo ga, dobro nam ide. Antonija, što još nismo čuli, znači? Pa, možda da radim 18 godina već u Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu, znači 2008. godine sam diplomirala, nakon toga sam odmah završila specijalizaciju za nastavnika letenja i radila sam s kadetima jedno 8 godina, tako da su 4 generacije kadeta prošle kod mene. U Zadru, da. To je na ovim Pilatusima, dakle? Ne, na helikopteru Bell 206, ja sam pilot helikoptera, da. Taj dio mog života mi je bio doslovno najzanimljiviji jer zapravo kad sam prvi put sjela u avion, znači to je bilo prije samog upisa fakulteta, uvijek imamo to selekcijsko letenje da se kandidati za vojne pilote odmah upoznaju sa samom kabinom i okruženjem u kojem će raditi. I kad je kraj mene sjeo nastavnik letenja i kad je on to sve znao meni pokazati, ja sam rekla ja želim biti kao on jednog dana. Ali govorimo avionu, ipak vi ste morali prvo smo letjeli na avionu, da, znači temeljno letenje nam je na avionu, onda kasnije na 3. godini nas podijele na pilote aviona koji će karijeru nastaviti na avionu, a i na pilote helikoptera koji nastavljamo
karijeru na helikopteru. Ali kažem, kad sam vidjela njega, ja sam rekla ja želim biti nastavnica letenja i u tom smjeru sam zapravo išla, učila sam dosta, puno više sam se posvetila teoriji, tako da jednog dana mogu na kraju i kadetima prenositi ne samo praktično znanje, nego i teorijsko znanje u učionici. Kažem, završila sam specijalizaciju za nastavnika letenja na Filozofskom fakultetu u Zadru. To su ovi pedagoški predmeti. Tako je. To sam radila 8 godina, onda sam postala i mentorica na toj specijalizaciji, obučavala sam nove nastavnike letenja i rekla sam već probni pilot sam na helikopteru, to vam znači kad se pokvari motor ili nešto, on ide na remont, ugrade ga nazad i ja idem u zrak s njim isprobati, ali on radi. Još ste tu. I još sam tu, znači, da. Imate veliko povjerenje u Da. servisere i dečke na terenu. Naravno, uvijek je ogromno povjerenje između nas i tehničara koji održavaju taj zrakoplov, znači avion ili helikopter. Da, to je bilo stvarno zanimljivo. Doduše, dosta je intenzivno samo letenje. Znala sam biti po 4-5 sati u zraku dnevno s kadetima, od čega ostala 3-4 sata što sam na zemlji, imam dosta papirologije, pa recimo sam nakon nekih 10 godina karijere ipak odlučila da bih malo manje letjela, a više bila na zemlji i bavila se s nečim što mi još dobro radi, odnosno ide. Pa pošto sam, kao što sam rekla, imala uzore profesorice hrvatskog jezika, otvorilo sam mjesto za časnicu za odnose s javnošću. Znači kolege smo na kraju, ispanemo svi kolege. Recimo da me sustav prepoznao kao idealnog kandidata za to mjesto. Ali Antonija, niste baš morali otići do neba, do mjeseca i nazad da bi otišli u PR. Ima neki koji idu lakšim putem do toga. Nema veze, ja sam povezala ljubav, letenje i ove komunikacije, odnosno hrvatski jezik koji jako volim i tako da se bavim jednim i drugim. U biti i kad nam dolaze mediji kod nas u vojarnu, kad radimo nekakve evente, presice i tako da radim dosta i sa medijima, pišem naravno i razna izvješća, vijesti, priopćenja iz Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, tako da sve što čitate o HRZ-u i sve što čitamo o Rafalima koji tu ponosno nosite, ide kroz vaše ruke. Ali kažem, stvarno uživam u tome. U biti sad se bavim ne samo s jednom eskadrilom, s jednim tipom helikoptera, nego sa cijelim zrakoplovstvom, od Rafala, Black Hawkova, Kanadera, Ešica, šta god leti, to... Znači upoznata sam sa svima. A kako je bilo na misiji van? Kad im dođe pilotkinja, još ste bili na Kosovo? Da, bila sam tamo, pa bilo je zanimljivo. Jako, mislim stvarno, svaki pripadnik oružanih snaga voli ići u operacije potpore miru ili mirovnu misiju negdje, zato što je to rad u internacionalnom okruženju gdje učimo ne samo kako komunicirati na drugom jeziku nekakve stručne, odnosno profesionalne stvari, nego se upoznajemo s drugim kulturama na drugim lokacijama. Uvijek imamo nekakvu preduputnu obuku. Znači prije nego što idemo u nekakvu misiju, prođemo hrpu predavanja o tome kako se uopće uklopiti tamo u novu kulturu, jer recimo Kosovo nam je možda lokacijski, geografski blizu, ali je potpuno drugačije. Dosta patrijarhalna, zato sam i pitao. Ne? Tako je. I kad god se krećemo u gradom, kad smo se kretali, morali smo biti u odori, ali jako su lijepo prihvaćali našu odoru sa hrvatskom zastavom dolje, tako da bilo je dobro iskustvo. I naravno, radno okruženje, bilo je fantastično. I tamo ste radili sa KFOR, ako se ne varam, puno zemalja sudionika, ili bilo isto tako ženski pripadnica pretpostavljam? Mislim, u mojoj skupini je bile su 2 žene, jedna je bila časnica za navođenje zrakoplova, to vam je kao vojni kontrolor leta, i bile su još 2 zapravo zrakoplovne, odnosno tehničarke. Jeste vjerojatno bilo prilike da sjednete i pričate, i kako su bile iskustva ta karijera, njihova, vaša, ili se to slično negdje poklapa? Ma slično, mislim, mi smo svi prošli obuke samo za druge tipove zrakoplova. Ne, ali ova motivacija, mene još dalje zanima ta motivacija njihova, ne znam, jer opet i dalje nisam našao vezu, gledala sam Top Gun pa sam poželjela. Aha, nisam gledala Top Gun, da, nisam. Kod mene je to bilo drugačije, mislim, ja ne kažem da moje druge kolegice možda jesu gledale Top Gun ili imale su nekakve uzore. Officer i Gentleman, ne znam, jeste ga gledali? Jesam, naravno. Da, ali nije mi to, nego više mi je onako, kažem, taj neki integritet, to moćno zanimanje. Zapravo, znali su me novinari pitati kao kako se osjećaš u zraku dok letiš. Vjerojatno očekuju odgovor nekakav kao pjesnički. Ne mogu ja to pjesnički opisati. Da, a moj odgovor je moćno. I onda sam razmišljala šta zapravo znači moćno. Moćno znači kontroliranje impulsa, kontroliranje emocija. Da, tako se osjećam. Znači, vrlo sam racionalna u zrakoplovu i nema tu emocija nikakvih, nema tu sloboda, sad ja letim zrakom, ptičica, ništa to.
nego baš Jako ono si fokusirana sam, kontrola mojih emocija, imam sve pod nadzorom, da, očito volim kontrolu, ali to je zapravo ima više veze sa mojom strukturom ličnosti nego, ne znam. Dobro, ali morate biti kao pilotkinja, morate biti takva, ne? Dakle, Da. imate puno tih checklista, svi. Može najmanja greška Tako koštati. nas biraju. Postoji taj liječnički pregled koji traje 3 dana u našoj vojnoj bolnici u Dubravi, gdje se zapravo vid, sluh, naravno to su prva 2 parametra koja se gledaju, i treće je razgovor sa psihologom, odnosno psihomotorika, gdje oni procjenjuju imamo li mi strukturu ličnosti za vojnog pilota. Mhm. Znači ne smije biti nikakvi ekstrema, nego nekakvo fino podešavanje naših osobina i jesmo li mi u tom profilu za vojnog pilota. Mislim, trebamo biti samopouzdani, ali trebamo biti samokritični. Nije dobro ni da smo previše samopouzdani, jer onda nećemo se moći dobro izanalizirati nakon leta i priznati si greške. A isto tako nije dobro da smo ni samokritični, jer onda nećemo sjesti u taj helikopter ili avion, jer će nas biti strah na kraju krajeva, jer ćemo misliti da nismo sposobni. Ali, malo znači, postavljate to je baš visoke fino kriterije. podešavanje. Malo postavljate visoke kriterije ovdje ali sada. nije, mislim, visoki kriteriji postoje od uvijek za tako nešto. Mislim, ako ćemo gledati od samog to koliko košta taj stroj zapravo. I koja je odgovornost? Sigurna sam da i državi isto nije baš svejedno ko će sjesti i letiti tim avionom ili helikopterom. A druga stvar, imamo prekidač s kojim djelujemo u slučaju nekakvog rata. Tako da, treba biti visok kriterij za to. Dobro, ali ja sam rekao, izabrali smo primjer koji je možda baš iznimno zahtjevan, dakle ima i zanimanja u kojima ne treba biti toliko izazova i toliko samokontrole. Koja bi rekla ti da je glavni adut ženama ne znam, kojim profesijama, što vam je to izašlo kao, vidimo u PR-u da su se nametnule, ili postoje još neke profesije gdje su žene onako se pokazalo dominantne ili uspješnije? Pa ono što ja sad čujem i vidim da žene jako napreduju u IT industriji, što je gotovo nevjerojatno zbog toga što STEM znanosti nisu prvi izbor možda ženama, iako ih i na fakultetima ima jako puno, ali onda negdje više nestaju. Ja sam rekao da bi upisao drugi, ja sam ušao FAIR, nije bilo cura, dakle ja bi upisao neki drugi, ali sad ima puno žena na ja sam tipični kao ženski fakultet filozofski završila profesorica sociologije i političke znanosti, znači diplomirana novinarka. Tako da, ali bilo je tamo, ajde, i mješovito. Ali da, STEM znanosti kojih je sve više, što mi je jako drago, i o tome ćemo isto razgovarati, o usponu žena u IT industriji, jer mislim da je to svakako budućnost i mislim da žene zaslužuju svoju poziciju tu i trebaju se zapravo izboriti za nju. Ali kad me pitaš o nekim karakteristikama, ja bih uvijek rekla da su žene puno operativnije, što je ujedno i prednost i mana. Zbog toga što ako se uspinješ i ako želiš rasti, pogotovo kada si poduzetnik, ne možeš se baš više toliko baviti operativnim poslom i to te onda koči dalje, jer ta kontrola koju želiš imati nad svim ne možeš imati u jednom trenutku ako ti firma raste. Znači, to je sigurno prednost, a isto nešto što je prednost i mana, o čemu smo isto govorili na Women's Weekendu, moja teorija je, ne kažem da je znanstveno potvrđena, da su žene manje sklone riziku, što znači da su puno racionalnije u poslovanju, pogotovo u biznisu, što opet može biti mana jer u biznisu je uvijek dobar rizik. Ali one će rijeđe zapravo pristupiti poslovima koji su stvarno rizični i koji ih mogu dovesti do propasti. Dakle, kad ti pogledaš ženske biznise koje one vode, rijetko koja žena je propao joj biznis. Kod muškaraca se to dogodi i više puta i nema veze, jer onda idu iznova serijski poduzetnici, znaš kako kažu. Da. Žene se uhvate svog posla i onda ga vode do nekog savršenstva, ajmo tako reći. Muškarci se uhvate jednog posla, pa drugog, pa trećeg, pa ovaj propadne, pa ovdje je stečaj, pa ovdje gubitak, tako dalje. Tako da evo, to su recimo neke te karakteristike i razlike koje se meni čine iz moje perspektive. A koliko ova samokritika, koliko ste to posvijestili, da tražite više od sebe nego od muškarca? To je sigurno. To imamo urođeno. To je ono, mislim, ne bih rekla možda da je urođeno koliko odgoj i to neki podsvjesni odgoj, jer ja bih rekla da sam recimo odrasla u obitelji u kojoj smo se i brat i ja tretirali jednako u smislu svih postignuća i svega, pa svejedno imam ugrađenu tu samokritičnost koja me prati kroz cijeli život. Mislim, kod mene je možda specifično jer sam radila javni posao, pa je to još teže i gore u smislu. Lice si bilo. Da, i onda si izložen zapravo kritikama mnogih, ali ja sam uvijek govorila, kad su me pitali jel vas pogađaju kritike, ja bih odgovorila ne mogu mene te kritike pogoditi koliko ja sam u sebe mogu izvrijeđati nakon loše obavljenog posla. Ali
Ima isto kod vas toga? Ili ovako na prvi dojam se čini da nema, ali uvijek mi imamo oklop, pa ispod toga ima svega. Mislim da moram razdvojiti jednu situaciju. Zapravo postoji Antonije do upisa fakulteta i postoji Antonije nakon toga. Neko će to reći to kao vojska napravi od vas. Mislim da imamo mi tamo neku svoju stegu i radimo na tome da postanemo ovako malo više kontrolu volimo, odnosno strukturu i tako dalje, ali baš kako je sad Nevena spomenula, moja zapravo želja u osnovnoj školi je bila da studiram medicinu. Htjela sam studirati medicinu zato što je to najduži fakultet koji postoji u Hrvatskoj, jer postoji još i specijalizacije, znači školovat ću se do 40. što danas uglavnom naši liječnici i rade. Onda sam se predomislila zato što sam upoznala profesoricu hrvatskog jezika koja mi je citirala Smrt Smajlange Čengića na pamet. Mislim, ona to zna i sad je ravnateljica te škole. Ja je uvijek spominjem jer je stvarno mi bila ideja, rekla sam jednog dana želim biti kao ona. I onda sam odlučila studirati kroatistiku na Filozofskom fakultetu. I onda je došao taj promidžbeni tim i onda sam shvatila, ok, ipak želim nešto treće. Mislim da to mogu, idem probati. Ali stvari u tome što sam vjerovala u sebe. Jesam bila samokritična, znala sam da ono, kao žena i odgojena sam tako, jel, da ono, nisam savršena, ali s druge strane sam rekla, ono, baš ću se sad odvažiti, idem to probati. I sad, ono što hoću reći, moj primjer možda je malo specifičan, ali postoji i nisam jedina, ima nas još. Samo što nismo eksponirane, ne pričamo o tome. Imam kolegice koje su ono, fantastične pilotkinje, samo su rekle, ono, nemojte mene. Ali ona voli raditi svoj posao, ona je savršena u njemu i želim zapravo da se čuje da to postoji, da postojimo i ono, da se i mlade djevojke danas mogu odlučiti i odvažiti za ovakvo zanimanje. A kako je bilo uloga roditelja? Znači, možda imamo i taj element da obitelj, ovo što smo spomenuli na prvom dijelu, da obitelj gurne ili kaže nije to za tebe, ili da mama ono zaštitnički kaže kod nas ono, recimo da su moji roditelji bili ravnopravni, doduše mama je bila medicinska sestra, tata je radio kao logističar u bolnici, ono, jesu imali neku podjelu zanimanja, ali zajedno su gradili dom, znači imali su podjednaku plaću i tako dalje, i u to vrijeme rata i mama je u bolnici radila kao dragovoljac zapravo u to vrijeme svo medicinsko osoblje kao i tata, i na kraju ono, ja sam vidjela da su oni jednako zaposleni, jednako doprinose obitelji i financijski i kako god mogu, tako da nisam tu vidjela sad ono, mama ima svoje nešto, ne znam, mora se više brinuti o nama, a tata svoje. Da, ali kad ste vi donijeli odluku kao idem za pilotkinju? Šta su rekli? Da, kad sam donijela odluku, mislim, tata je bio ono, prezadovoljan, jer ja sam najstarije dijete, imam još mlađu sestru i mlađeg brata, brat je najmlađi, tako da možda i zbog toga malo, pošto sam najstarija, brinula sam se za njih, su oni mene malo tretirali kao ono, tatin sin, mislim, u Slavoniji uglavnom... Da, sam htjela reći bravo sine, vjerojatno. Bravo sine, tata je rekao bravo sine i mama je rekla bravo sine, ali jel možeš nešto drugo ipak? Mislim, ona je bila malo opreznija, u biti htjela me usmjeriti u nešto ono, drugo i rekla mi je zapravo kad sam išla na fakultet se upisat, kad sam prošla liječničke preglede, pa onda tad su bili oni upisi nakon matura i svega, i rekla aj predaj još papire na neki fakultet. Za svaki slučaj. Za svaki slučaj ako ovo ne prođeš. Pa jeste? Ne. Tipično, ovo je jako tipično. Došla sam, znači sve sam ja napravila dvostruke dokumente, iskopirala i sve, došla sam u Zagreb, predala na fakultet prometnih znanosti i otišla na kavu. Mama je pitala jesam predala, jesam, a mislim šta ću reći, jednostavno nije mi se dalo. Taman sam se počela družiti s tom ekipom s kojom ću studirati, ono, njih 7 i ja. I onda smo nešto pričali, ajmo na kavu, ja sam mislim sad bi trebala ići tamo na učiteljsku, ma ne da mi se uopće. Tako da se nisam prijavila i doslovno malo se jesam kockala, jer moglo se dogoditi da ne upadnem, odnosno selekcijsko letenje je sjedilo nakon toga, to traje mjesec dana između, znači, 4. razreda srednje škole i 1. godine gimnazije, fakulteta. I mogla sam ne proći to, ali ja sam tad mislila, ok, ako baš ne prođem, idem na jesenski rok na nešto drugo, nebitno mi, ali toliko sam bila sigurna, evo, uopće ne znam kako, baš sam bila sigurna da ću ja to proći. Zapravo, najviše možda zbog toga što sam znala, tako jesam odgojena do duše, da sve ovisi o meni. Nisam se oslanjala na pomoć ni roditelja kod pisanja zadaća, na učitelje ništa, nego znala sam da sve što radim za sebe. Ako ja učim za sebe, ne može neko za mene. Tako i to na tom selekcijskom letenju. Imali smo mjesec dana, mogla sam do duše igrati igrice u sobi, a ne pripremati se za letenje. Ja sam se pripremala za letenje. Rekla sam, ok, to je to, sad sam tu, imam priliku, neko mi ju je dao, idem sad to napraviti. Na kraju smo ovoga dijela, puno imate iskustva, puno informacija, ali mene zanima možda jedna poruka
bar ja se sjećam mojih odluka, sad sam pitao za obitelj. Prvo, danas su mogućnosti neograničene. Možete dobiti stipendiju, imate Erasmus. Hrvatska je, bez obzira što ste vi u vojsci, školovanje je realno besplatno, vi imate neke obaveze ako studirate za vojsku, ali realno ne moramo imati kreditnu sposobnost kao u Americi, recimo. Znači, ovdje možeš živjeti taj američki san puno bolje nego u Americi ako želiš što hoćeš. I sad, koje bi to bile poruke? Ja bi uistinu, jednom, ja mislim da bi poručio, recite otvoreno što želite, nemojte se bojati, jer možda nekad imate situacije da ljudi naprave karijeru jednu i onda nekada sa 40, kad djeca odrastu, sad idem neku promjenu raditi životu jer sam od početka htjela to raditi. Ili bolje od početka slijedi svoj san. Pa ja bih rekla da je svakako od početka bolje slijediti svoj san i ne popustiti. I stan isto. Naravno. Ne popustiti pritiscima okoline, pa makar vam oni ukazivali da to možda nije najbolji izbor za vas, jer roditelji često znaju zapravo štititi svoju djecu ne iz nekih drugih pobuda, nego jednostavno vjerujem da kad je mama nije mislila najbolje, nije baš bila sigurna da želi kćer najstariju izložiti da testira popravljene helikoptere. Da. Ali sigurno je danas ponosna. Tako da, roditelji će uvijek imati neki strah i neku ideju oko toga što biste vi trebali biti, ali ja bih rekla da je najbolje slijediti svoje snove od početka, ali opet s druge strane danas su mogućnosti takve da i ako pogriješite, ako niste posve sigurni, to što ti kažeš, karijere se mogu samo ovako mijenjati. Mislim, evo, ja sam dobar pokazatelj zapravo. Pa i fakultet usred studiranja se možete zamijeniti. Sve živo, recimo ja sam studirala 2 fakulteta jer se nisam mogla nikako odlučiti, meni se to sve sviđalo, ali ne kažem da je to sad dobar put. Ono za čim žalim, što me uvijek pitaju i što bi danas poručila svim mladima, da nisam, na primjer, odmah nakon fakulteta uzela neku pauzu, putovala svijetom, upoznavala druge kulture, imala možda malo više vremena prije prelaska u ovaj ozbiljni život, jer sam odmah kao apsolventica zapravo počela raditi na HRT-u i onda se to nastavilo i nikad nisam imala taj neki period, pa možda bi me i usmjerio odmah negdje drugdje. Ne kažem da me usmjerio loše život. Ja obožavala sam zapravo svoju karijeru na televiziji, ali nikad poslije nećeš imati to vrijeme za sebe. Ili bi se otvorila neka druga perspektiva. Ovo što radi Erasmus, kad odete na razmjenu, onda vidite, pa ima tamo neki drugi smjer, pa idem to završiti. I to je genijalno. Prvo da treba isprobavati, i s druge strane našto tim godinama, i s druge strane apsolutno se ne bojati reći tu svoju ambiciju. Ako osjećate u sebi da je to smjer, reći ja ću to probati i kao samo me podržite. Ništa ne tražim, onda samo me podržite, majko me ne podržite, ja ću opet to napraviti. Jer recimo ja, ako ćemo tome što želim, mislim da Antonija ne želi ništa, ona je tamo gdje je, ali ja sam htio studirati van. I to je bilo prije rata, znači Mila još juga, i imao sam pismo, samo je trebalo poslati pismo i možda dobiti stipendiju neku van, ali svi su valjda moji mislili, ako odeš nešto se vratiti. I onda je to malo neki sebičnih razloga, evo nas tu, ali ako slijedite neki svoj dream, samo nastavi. Ovo je baš lijepo rečeno, samo me pusti, imam svoj san, samo me podrži. Ne moraš mi pomoći ništa, samo budi tu, evo stvarno sreću sam imala s roditeljima da su stvarno bili podrška cijelo vrijeme kad god je nešto trebalo, kad je god nešto iskrsnulo, kad je nedostajalo novaca, mama plati na račun. Tako da, evo, to sam im rekla, samo budite tu kad mi bude trebalo i srećom. A kako utjecaj na ostatak obitelji bio? Ili još neko završio u vojsci, nije? Nije, da, brat i sestra su završili neke druge fakultete. Pa mislim, moj sadašnji suprug, zapravo on je odvjetnik, ali evo... Inače posjetitelj Women's Weekenda, kad Antonija još nije ni bila. Tako je, on je baš rekao da mu je genijalno bilo tamo i rekao da šteta što nema više muškaraca, svakako jer je stvarno bilo korisnih informacija. Ta druga perspektiva, da se čuje ta druga perspektiva koje nismo možda svjesni, jer rijetko kad ćete pred nama u uredu možda iznijeti te probleme ili kad pričamo zajedno. Pa ni ne zanimaju vas biti. Istina, ajmo. Dobro, imamo svojih problema, ali nije baš slušam. Ali tamo se valjda stvori atmosfera da ti se jednostavno otvoriš, i ti imaš taj isti problem i krene podjela. Da, htjela sam reći, moj suprug je isto velika podrška za ovo, jer naravno da imam i ja dane nekad kad mislim ajme, ne da mi se više. Radimo sa svakakvim ljudima, ne samo u sustavu, izvan sustava i tako dalje. Onda se mislim, tako bih htjela onako baš to negdje odputovati, malo se odmoriti od svega, ali na kraju i on isto kaže, mislim... Genijalno je, recimo, stvarno i struktura je jako dobra kod nas u Oružanim snagama, tako da, evo, ne mogu reći, sigurna sam zapravo da u nekim drugim sustavima ima puno više izazova. Na samom smo kraju, ali imali smo jednu epizodu na početku sezone, pa sad mi je palo pitanje, je li osjećate isto ovu promjenu kod Gen Z, ili ovi najmlađi što dolaze su drugačiji, makar je vojska, kao vi imate isti kalup za sve.
Jesu, morali smo se tome prilagoditi od samih, hajmo reći, promidžbenih poruka, jer oni drugačije to percipiraju, nisu skloni. Mislim, mi kad gledamo danas, klinci baš i nisu skloni toliko nekakvim tučnjavama i to. Oni su više to rade preko online, da se razumijemo. Nisu skloni nekakvim timskim sportovima i tako dalje. Moraš ih malo gurat više u to. Tako da, a nama su to neke karakteristike koje trebamo kod tih mladih koji nam se priključuju, tako da smo morali malo promijeniti nekakve poruke. Prvo za regrutiranje, a onda kasnije i za ovo. Ali postoji način kako se to može. Evo, jedan od njih je i ovo temeljno vojno služenje. Obvezni rok. Obavezni rok koji mislim da će to napraviti jedan dobar, pozitivan pomak u društvu. I filter za one koji će možda zainteresirati daljnja karijera. Isto, da. Čak i da odu, mislim, evo, i da ne idemo sa tom pretpostavkom da će ih sad više ostajati u vojsci. Mislim da je to jako dobro i kvalitetno za mlade ljude da prođu i da ako do tad nisu imali nekakve obaveze i stvaranje neke odgovornosti u svom domu, ovdje će ih sigurno imati i to će im pomoći kasnije na kraju i na studiranju, to jest na fakultetu dok budu studirali, a i kasnije naravno dok se budu neće se rastopiti, makar su šećera za 3 mjeseca. Da, ali mogli bi možda ko Izraelci i za žene uvesti obvezni onda rok. Imamo dobrovoljno, nije obavezno, imamo dobrovoljno i stvarno se žene javljaju, nije da se ne javljaju i sve koje dođu stvarno sa ciljem da probaju to i da malo očvrsnu. Da, ovo je tek krenulo, pa su sad prvo rekli samo muškarce. I htio sam samo do završno pitati, je li imate dojam da više njih otpada onda nego što je bilo ranije ili je to uobičajeno? Dakle, da li mogu izdržati tu disciplinu podjednako Gen Z ili... Pa imamo onih koji, mislim podjednako je, samo što su različiti razlozi za odustajanje, ali slično kao i prije. Nekad su imali neke drugačije, u biti nekad nisu informacije toliko bile dostupne na internetu, koji su naši zapravo uvjeti, šta mi tražimo i tako dalje, pa bi nam na liječničke preglede dolazili ljudi koji bi možda imali malo veću dioptriju, za pilote ne smiješ imati nikakvu dioptriju, za kopnenu vojsku i možeš nešto, ali sad kad imaju sve informacije, sad se sami selektiraju po tome pa se ni ne prijave. Ali govorimo o ovom dijelu kad krene. A onda kad krenu, da, sad ima ovih koji kažu što se stvarno moram šišati. Ali pokušavamo to isto nekakvim svojim komunikacijskim kanalima njima objasniti da znaju šta ih čeka i da budu spremni na to, da ne dolaze u biti onda kod nas sa dugom kosom, jer sigurno ćemo ih odrezati. I to je više iz sigurnosnih razloga, a ne zato što mi želimo da svi budu isti. Mislim, stavit ćeš kacigu ili masku nekakvu na lice i ne možeš sa dugom kosom to odraditi. Mislim da smo puno toga rekli, treba nešto ostaviti za konferenciju, Women's konferenciju u Rijeci, znači od 5. do 8. i veselim se vidjeti vas tamo. Mislim da će kolegice se vam se pridružiti. Ali treba biti Kreš doći. Ako bude mogo svakako, ja rado svratim, bar bio sam, ja mislim 2 puta sam došao, ali na kratko. Tako da bi, ali super je slušati ovako iz publike ova iskustva i mi smo sad na kraju još jedne špice. Pretplatite se na naš YouTube kanal, gledajte nas i dalje, pišite koje teme, komentirajte. Antoniju Trupinić, našu vojnu pilotkinju, da vidim je li vas motivirala da možda nećete letiti na helikopteru, možete letiti na Rafalima. Je li imamo pilotkinju koja leti na Rafalima? I evo čekamo, sad imamo 7 djevojaka koje su na fakultetu, ja se nadam da će jedna od njih stvarno leti taj Rafal. I to će biti onda PR, opet PR, prva pilotkinja Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Javljamo se, preporučujemo se. Imamo jako puno žena koje su djeca naših pilota. Znači, mislim, ne samo žena, imamo i naravno i kadeta koji su djeca naših pilota. Znači, sad smo već ušli u druga generacija, znači da roditelji, piloti motiviraju svoju djecu, oni se prijavljuju i dolaze. Evo, to je baš jako. Kad su to tako jake mašine, to je nebo, ko ne bi bio motiviran. Vidimo se na špici sljedeću subotu u 10.